Chelsea 3. Hindi na. Ay, gano'n isang french fries. Yung malaki. Burger yan, magandaan kaya yung burger lang. May isang, ano, hamburger. Burger lang daw. Tuwa-tuwa ang mga bagets. Oo. Papa Joel ah. Sige Papa Joel, may burger ako. Wala, tatapos ang Jollibee. Sino masaya? Dalawa yun ah. Thank you, ate. Wow. Tag-isa. May hamburger yun ah. Dalawa. Ah, dalawa. Ayla, wow. Dulu, hawakan mo dulu. Wow. Oh. Sarap. Yan na. Tantyaran, tantyaran. Oh, nalamang ka kagad sa french fries ah. Wow, unang subo, langhap, sarap. Ano sabihin nyo kay Papa Joel nyo? Thank you po. Kanin ka ba, Pante? Teka lang magkanin. Sarap naman yun. Ingit si Papa. Tingin ako. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Sarap bro.